we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Justisya! 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 Tensyon tali Kingdom of Jesus Christ sa Davao City ug kapulisan. Nagpadayon. Ulahing sitwasyon atong sayron. Live. Tulo ang patay sa disgrasya tali basog truck sa Naawan, Misamis Oriental. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa CP Garcia Highway sa Davao City. Tulo ang patay ug kapin na pulo ang samdan atol sa panagbangga sa bus ug freezer van sa Naawan, Misamis Oriental. Nakaalerto si James Paulo Yap. Pasado alauna sa kadlawon, adlawng Domingo, nabulabog ang mga residente sa barangay Maputi, Naawan, Misamis Oriental dihang nagbangga ang usa ka bus ug usa ka freezer van sa kurbada nga bahin sa National Highway sa lugar. Sa investigasyon sa kapulisan, kalit kuno nga mitabok sa linya sa freezer van ang bus nga paingon unta sa Iligan City. Sa kakusog sa impact, nahulog sa pangpangabahin sa dala ng bus. We will not discount any possibilities no considering sa oras sa maong panghitabo nga nahitabo kini siya around 1:40 AM 1:38 AM sa kadlawon. Kurbada og paubos kini nga area and ang adunay suga pero dili kayo inana kahayag usab. Tulo ang natalang patay sa maong insidente, kinsa nakaangkon og severe body injury. Sobra na pulo sab kang mga pasahero sa bus, lakip driver ni ini ug ang kasugat nga truck ang nadala sa managlayng ospital sa Misamis Oriental, Cagayan de Oro ug Iligan City, human nga angol. Sumala sa kapulisan, nakig-coordinar na ang management sa bus ngadto sa mga kabanay sa mga biktima alang sa posibleng compromise agreement. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Sa nagpadayong tensyon tali Kingdom of Jesus Christ ug kapulisan sa Davao City, human ang pagsilbi sa alias warrant of arrest. Batok ang Pastor Apollo Kibuloy ug upat pa ka co-accused. Pipila ka mga miyembro sa KOJC ang gidakop karong hapon lang. Atong sayro ng detalye ini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, kalmado na ang sitwasyon dinhi sa atbang sa KOJC compound sa Carlos P. Garcia Highway. Gani sa inyo makita sa akong likod, hinay-hinay na gipanghipos sa kapulisan ang mga nakababag nga mga butang sama sa mga monoblock chairs o katong mga istruktura nga ilahang gimuntar o ginahinay na nilang gipadaplin ang mga nakababag nga mga sakyanan ug nakuha na po nila ang crane nga nakababag usab dinhi sa portion sa Carlos P. Garcia Highway. Mag-alas 3 karong hapon dihang gisugdan og abog sa kapulisan ang KOJC members nga nagbarikada sa Carlos P. Garcia Highway atbang sa KOJC compound. Una niini nagpasidaan ang kapulisan og tulo ka warning nga tanggalon nila ang mga nakababag apan nakuman ang ultimatum didto na gisugdan ang dispersal. Gitulak sa ubang KOJC members ang mga bidasmag nga pulis apan gisita sila sa ilahang kaubang nga miyembro nga dili na musukol. Ang mga tiguang igo na lang sa paghila. Sa laing anggulo dunay mga gipangbira o gipangguyod ug giaresto ang kapulisan nga KOJC members tungod duna matud pa kini o nagmagahi matud pa kini og dunay mga gipangbato sama sa mga monoblock chairs. Dunay mga naglupad nga bangko ug butilya.
Ang ubang nagbagahi nga KOJC members gipangbudalan sa kapulisan. Sumala sa atong nahinabi sa usa sa mga naarestong miyembro, wala matud pa sila nanukol apan pungsanon gihapon daw silang gipangdakop. Sa bahin sa kapulisan, nagpatuman ra daw sila sa balaod. Daling gibarikadahan sa pulis ang lugar ug hinay-hinay nga gipananggal ang gipangmuntar nga istruktura. Daan ang giingon ni Attorney Israelito Torion, ang KOJC Legal Counsel, sa nga legal ang demonstration kay kini gihimo matud pa in a state of necessity ilawom sa civil code kay dili matud pa paminawon ug undangon sa kapulisan ang illegal nga paggalugad sa propiedad sa KOJC. Sa bahin sa Police Regional Office 11, legal daw ang ilahang gihimo ug gituuhan nila nga anaara sa sulod sa compound si Pastor Apollo Kibuloy ug lain pang mga akusado nga dunay warrants of arrest. Sa karon dinhi sa Carlos P. Garcia nga portion at bang niini KOJC compound, dili madugay ablihan na kini for traffic ug pwede na maagian sa mga sakyanan, especially tung mga gusto moadto sa Davao International Airport nga dunay mga flights. Sa na-receive na to nga information 18 ka mga KOJC members ang naaresto human ang dispersal. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Karong hapon, laing barikada na sab ang gihimo sa mga personay sa kapulisan. Human nga pipila ka mga giingong miyembro sa KOJC ang buot mosulod sa gipatubang security measures sa kapulisan dinhi pipila ka metros gawas sa maong compound. Ato ipakita mga puso dinhi sa kulikuran, adunay bag-ong barikada ang gibuntar sa mga kapulisan dinhi pipila ka metros lamang gikan sa KOJC compound. Sumala pa kini nga barikada ang gihimo sa kapulisan aron pugngan ang giingong pagsuway sa pagsulod sa pipila ka mga miyembro sa KOJC sulod sa mong barikada nga gihimo sa otoridad isip matud pa security measures atol sa nagapadayong operasyon sa maong compound. Sigon sa atong nakahinabing otoridad, kini ang ilang giestablisar aron mapugnan pa nga aduna pa mga ubang miyembro nga mosulod pa o gingon pa nga manghilabot sa operasyon nga ginahimo nila diri sa KOJC. Atong gisuwayan nga makuha ang pahayag sa pipila ka mga miyembro no niining KOJC apan mibalibad na sila sa paghatag og pahayag. Kaganina aduna sa usa ka wing van truck nga giingong nakababag diri sa tunga sa CP Garcia Highway ang gitikita sa mga personay sa Highway Patrol Group ingon man Traffic Enforcement Unit sa PNP og ang violation ni any obstruction of traffic hilabi pa nga wala ang driver ingon man ang operator o tag-iya sa mong sakyanan atol sa pagsusi sa atuang otoridad. Karon sa akong gitindugan nagpabilin ang security measures nga ginapatuman sa atong otoridad o dito sa sulod nagpadayon pasab ang mga operasyon nga ilang ginahimo sulod sa KOJC compound. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Pipila ka pasahero nga padulong sa Davao International Airport ang nagbackline na lang sa main entrance sa airport human temporaryo nga gisirado ang main exit sa airport atol sa naitabong prayer rally sa KOJC compound. Ari ang report ni Kent Abrigana. Human ang kagubot tali sa mga miyembro sa Kingdom of Jesus Christ ug mga personay sa kapulisan Domingo sa gabi ato sa pagsilbi og warrant of arrest batok kang Pastor Apollo Kibuloy. Nagpabilin gihapon sarado sa mga motorista ang dalang Carlos P. Garcia Highway duol sa compound. Busa, palisuray nga makatabok ang mga pasahero padulong o gikan sa norte. Sa departure o arrival flights sa Davao International Airport nga tapad ra sa compound. Sama sa OFW nga si Jacqueline nga bag-uhay lang miuli gikan Jeddah og pauli na unta sa Tagum City. Hassle kay first time na ko otro pagbalik daan sa Davao niya. Di ko kasakay og di padulong ko sa Tagum. Dismayado usab ang turista og PWD nga si Sabrina. Human kini mi baklay kay gibabagan ang dalan sa may KOJC compound. Parang hindi na kami babalik kasi nakakatakot. Pero wisyo gear daw sumala sa pasahero nga si Joy. Saan kami ngayon papunta? Puro close. Gaano kalaki nga abala ito para sa inyo? Super na abala. Isang tao lang hinahanap. Bakit kami lahat apektado?
Bisan ang ubang trabahante dool sa moong airport, apektado sab. Nahasol kayo kay di may makatrabaho halos kay way masakyan. Sumala sa Civil Aviation Authority of the Philippines kun kaap Davao. Sa karon mamahimo lang nga makasulod og gawas sa main entrance sa airport. What used to be our exit gate, nakasarado po siya ngayon as a precautionary measure because that gate is very near, masyadong malapit po doon sa kung saan yung kaganapan. No? Hinuon walay kanselasyon sa ilang flights. Apan aduna lang pipila ka mga pasahero nga nadalatar sa ilang departure flight. We were all in agreement na to stretch their operations as much as they can to accommodate the passengers kasi understandably yung iba na antala talaga sa traffic. Gipasalig sa Police Regional Office 11 nga magpabilin ang hugot nga seguridad sa airport. Para sa mga passengers and sa mga langyaw, isolated case lang nahitabo. May pagawasab og alternative route ang City Transport and Traffic Management Office. Sa mga sakyanan nga gikan sa south, mamahimo nga mulahos gikan sa Buhangin Milan, Buhangin Kabantian Road, padulong sa Malagamud Road kun Kabantian Bunawan Road. Pwede sa mga kalahos gikan Carlos P. Garcia Highway, ang Leong to Road padulong sa Sarsa. Samtang, alang sa mga sakyanan nga gikan norte sama sa Bunawan, mulahos sa Kabantian Bunawan Road, Mahayag, Acacia, Indangan, Buhangin Kabantian Road padulong sa Buhangin Milan. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Pag-ihaw og mga binuhing baboy gidili una sa Barangay Kanituan sa Cagayan de Oro City, kini human nga natala ang sagudsong pagkabatay sa mga binuhing baboy sa maong barangay. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gikahibulungan karon ni Dodong Asilo, usa sa mga backyard hog racers sa Barangay Kanituan sa Cagayan de Oro City, ang sunod-sunod nga pagkamatay sa iyang mga binuhing baboy. Sumala niya nga halos 2 ka semana na kuno nga nagsunod og kamatay ang iyang mga baboy. Gani, nabalaka siya, ilabi pa nga adunay bahad sa African Swine Fever o ASF sa ubang lugar. Kini na ang ikapito nga baktin nga namatay sa baboyan ni Mr. Asilo dinhi sa Barangay Kanituan sa Cagayan de Oro City. Gawas pa sa 2 ka mga buntis nga mga inayan nga namatay sa milabay semana. Sumala niya, dako na kuno og lugi sa iyang negosyong baboyan tungod sa di mapihong sakit nga miigo sa iyang negosyo. Panghinaot niya karon sa City Veterinary Office nga unta mahatagan og pagtagad ang iyang mga namatay nga mga hayop aron masuta kung ASF bagyod ang miigong sakit sa iyang binuhing baboy. Sa akong paminaw mo di isip ni. Kaya wala man si mga simptomas god. Kung pagsunggo, magputik-puntik wala man sad. Wala siya di mo kaon karon ako siya ilain pag patay. Tungod niini mas gipahugtan karon sa Barangay Kanituan Council ang regulasyon sa pagbuhi o pagtransport sa mga backyard hogs. Gibawal na sab karon ang pag-ihaw sa mga binuhing baboy sa ilang mga balay o kinahanglang iparehistro sa barangay ang mga binuhing baboy aron ma-monitor kini matag adlaw. Kinahanglan magkuha sila og barangay permit para magkuha og travel pass. Okay. Para nga before or prior nga ilang i-transport dito sa slaughterhouse. Dugam usab kinahanglan walay gi-allowed nato nga swine nga kung walay kung dili gud kompleto ang papel. Sumala sa barangay, sa karon bawal ang pagpasulod sa mga buhing baboy sa ilang barangay nga gikan sa lain lugar. Hugot sab ang ilang monitoring sa backyard hog racers. Gipaabot na sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang maong problema sa opisina sa City Veterinary Office sa syudad apan wala pa sila'y tubag. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Sa ikatulong adlaw gikan sa pagsilbi og alias arrest warrant kang Pastor Apollo Kibuloy ug laing upat pa nga co-accused sa KOJC compound sa Davao City, pakyas gihapon silang makita sa kapulisan. Ani report ni Argil Relator.
Alas 5 Sabado sa buntag, gisulod sa kapulisan ang Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City aron isilbi ang alias arrest warrant batok ang Pastor Apollo Kibuloy ug upat pa ka co-accused sa mga kasong sexual abuse ug kalapasan sa Anti-Trafficking in Persons Act. Gihalughog sa kapulisan ang mga istruktura sulod sa compound. 2,000 ka mga pulis gikan sa PRO 10, 11, 12 ug 13 ang gideploy sa maong operasyon. Dunay gipangtabang sulod sa KOJC compound, gawa sulod sab ang ambulansya. Dire na katubang sa mua sama ani nila. Pero ilang mga kauban sa galihok na dahil sa likod giguba na nila ang mga pader. Usa ka lalaki nga sakop sa KOJC ang namatay tungod matud pa sa atake sa kasing-kasing. Upat ka bata ang nagka-severe anxiety attack o 16 ang nasamdan. Samtang upat sab ka mga pulis ang nagka-minor injuries. Mando ni Police Brigadier General Nicolas Torre III, ang Regional Director sa Police Regional Office 11 sa iyang mga sakop. Wala lang papasok dyan sa UJC ngayon. Hold the gate. Ilang whole day ito hanggang sa makita namin siya. Wala magpo-pull out dito. Gipaabot sa Chief Legal Counsel sa KOJC nga mo pull out na ang mga pulis. Sanglit natapos na matud pa nila ang pagpangita sa ilang target. Apan sumala ni Torre. Sa ngayon, meron tayong equipment dyan na pag inilagay natin dyan sa mga semento, malalaman natin kung sa kabila niyan may tao. Pagkagabi, tataw na ang kakapoy sa kapulisan. 14 ka mga miyembro sab sa KOJC ang gipangsakay sa ambulance bus sa Central 911. Gilimod sa PRO 11 nga migamit sila og tear gas. Hindi po totoo yun na may tear gas po. And then sa report naman po, walang ganoon po. Mas misaka ang tensyon, dihang pipila ka miyembro sa KOJC ang wala gitugtang makasulod sa compound, lakip ang mga abogado nila. This is a violation of the rights of our clients. Sumala sa KOJC, dunay mas lalom nga plano ang kapulisan. Giklaro sa PRO 11 nga dili matud pa nila i-take over ang KOJC. Hindi po sila hostage kasi malaya naman po silang nakakalabas. And then hindi po totoo na i-take over namin ang the whole KOJC compound kasi hindi naman po yan sa amin. Domingo sa gabi, daw nagkampuhay sa gisaradong Carlos P. Garcia Highway at bang sa KOJC compound ang kapulisan o KOJC members. Kauban si Melchor Awing o Jojo Solarte sa kamera. Ako si Orgil Arrelato para sa One Mindanao. Congratulations sa Week 4 winners sa ato ang kapuso Cash Siyahan Panalo promo sa Cagayan de Oro City. Congratulations ila Susan Danyo, Corina Olivar, Michelle Vook ug Marilyn Manginsay. Kamo ang lucky winners of 2,000 pesos alang sa Week 4 sa kapuso Cash Siyahan Panalo covering the period July 27 to August 2. Mamahimong iskan ang QR code nga makita sa inyong screen aron makita ang complete list sa Week 4 winners. Basin usa na kamo sa 6 grand winners of 10,000 pesos, weekly winners of 2,000 pesos ug daily winners of 500 pesos. Daghang salamat sa mga naghulog sa ilang entries. Pero mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts ug scam text. Tutok lang sa GMA o bisita ang official Facebook page sa GMA Promos alang sa complete mechanics ug announcements. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Dini sa akong gitindugan, partikular diri sa akong likuran mga kapuso, nagpadayon gapon ang barikada nga ginahimo sa itong mga personay sa kapulisan. Gani kung kaganina atong itandi, puro lang mga personay sa kapulisan nato ang nagbarog o nagharang sa dalan. Apan karon, aduna na sila kural nga gimuntar isip matod pa dugang seguridad aron walay makalusot nga giingong mga miyembro sa KOJC nga buot mosulod ngadto sa compound. Makita sab nato dito dapita aduna ni mga pagpunsisok sa katawhan nga giingong buot mosulod ngadto sa compound. Kaganina mga kapuso ato sa bitaho katong usa ka wing van truck nga naka-obstruct no nga gibilin dirito nga sa CP Garcia Highway. Karon nakuha na siya og sigon sa otoridad nato aduna nay claimant nga driver sa maong truck. Pero ang maong truck natikita na, so posible modagan ang kaso o
ihanay kato sa operator ingon man sa driver sa baong truck. O kana mo kana ang pinaka-latest nga update dinhiya sa CP Garcia Highway diri sa Davao City. Karong National Heroes Day, subling ginumdum sa nagkariang lokal nga kagamhanan sa Mindanao ang sakripisyo o pagmahal sa mga bayani sa nasod atol sa pag-obserba sa 93rd National Heroes Day. Ano ang report ni Efren Mamak? Kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Gisugdan sa usa ka flag raising ceremony ang pag-obserba sa 93rd National Heroes Day sa Zamboanga City nga gipahigayon sa Plaza Rizal at tubangan sa Zamboanga City Hall. Gisundan kini sa wreath-laying ceremony nga gitambungan sa mga opisyal sa Zamboanga City LGU, Security Forces, Lakip Veteran Federation of the Philippines sa monumento ni Dr. Jose Rizal sa maong lugar. Us who form part of the Filipino nation are heroes of the contemporary time. Together, we must consolidate our aspirations, our talents, and our resources, and focus our attention to nation building. Sumala sa mga otoridad nga ang pag-obserba sa National Heroes Day usa ka paagi aron pasidunggan sab ang tanang klase sa kabayanihan niadtong unang panahon ug karon. Kilala natin ang mga kilala at hindi kilalang bayani ng Rebolusyong Pilipino. Hindi lamang sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng ating aksyon at pagsisikap. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. O kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimon inyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan sa mga muang official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.